एटा होची तार आक्षरिक अर्थ। तन शब्दर अर्थ तनु नुह 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 प्रथम कथा। द्वितीय कथा तंत्र को विज्ञान बोली कहीं कह जाउची कारण तंत्र भितर ज्ञान कांड अछि, कर्मकांड अछि, सूक्ष्म ज्ञान कांड अछि, स्थूल ज्ञान कांड अछि, सूक्ष्म कर्मकांड अछि एवं स्थूल कर्मकांड भी अछि। ये गोटे गोटे समाहित कौशल, एटा गोटे कौशल, इट्स ए टेक्निक। तंत्र किछ गोटे भूत प्रेत जो ब्लैक मैजिक बोली ताको माने लिंक कर दउचंती सेमिति किछ नुह ये मोटे नुह से जिनसर। तंत्र शब्द स्वतंत्र भाव एक विशेष धरणर विज्ञान को बुझाए जहाँकि मनुष्य शरीर सूक्ष्मता को विस्तारित करे एवं ताको रक्षण करे। एटा ही तंत्र। एबे तेबे जो साधारण लोक माने वर्तमान व्यवहार करूचंती षटकर्म इत्यादि कथा आमे जेमति साधारण भाव में शुणिया पई पांती मारण मोहन स्तंभन एबे आपणकर उत्तर रु ही मु वर्तमान आपनको प्रश्न पचारिया पई चाहूंगी प्रयोगात्मक दिगटा कौन तंत्र हेई न पारे ना प्रयोगात्मक दिगटा तंत्रर केवल गोटे अंश मात्र। यह केवल एक अंश मात्र। उदाहरण स्वरूप नबा बैंक सरकार तैयारी करचंती जनसाधारण अर्थटा को स्टोर करबा पई सो दैट सेटा देशर काम रे भी लागिवो अल्टीमेटली जनसाधारण काम रे लागिवो। ता अर्थ बैंक रे टंका अछि ये होचे हम मान को जनरल कांसेप्ट। एबे गोटे चोर से बैंक रो जाके चोरी कला, जो चोरटा चोरी कला सी भी से देशर जनसाधारण भितर ही जाए किंतु से विवेक शून्य। सी जानी पारलानी जे मु जदि चोरीटा करिदेबी ताले यार प्रभावटा दिने मोते ही भोगिया को पड़िबो, प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष हो। मु पुलिस अरेस्ट करबा कथा कहूनी, अर्थनैतिक कथा कहूची। एबे यार संपर्क तंत्र संगे केमती आमे जो षटकर्म शब्दटी व्यवहार करूचे ना, षटकर्म तंत्र द्वारा विकसित करा जाए। षटकर्म माने तंत्र नुह, एटा भूल धारणा। आपण स्वतंत्र भाव में परिभाषा बदले देले लोक मानक मन भितर। एटा ही प्रकृत परिभाषा। मु जदि आगो को याको गोटे मु कहिछि आपनको जे मु गोटे विज्ञान छात्र तर्क रे विश्वास करे, मु प्रमाणित कर देबी तंत्र एक गूढ़ विज्ञान। या कौन से ब्लैक मैजिक गुणी गारेडी शब्द सह यार कौन से संपर्क नहीं। तंत्र एक कौशल। षटकर्म तंत्र द्वारा निर्माण करा जायछि। षटकर्म माने तंत्र नुह। जेमिति आमे आम बापा मां जन्म किंतु आमे जहाँ आम बापा मां से नुह हेई न पारे। क्षमा चाहबी सर मझिरे टिके इंटरप्ट करिवि। आपण कहले तंत्र होची गोटे कौशल, तेबे आमे जो जादू देखु सेटा कोन, सेटा कौशल नुह कि? ता भी एक कौशल किंतु तेबे जादूटा कोन ताहा तंत्र नुह। केमिति ना ताहा तंत्र नुह। तेबे सबु कौशल तंत्र नुह ना मु बुझी दउछि केमतिका। सबु फल खाइबा योग्य ता माने नुह जे सबु फल मिठा। कथाटा टिके ठीक से बुझिबे। सबु फल खाइबा आज्ञा योग्य किंतु सबु फल मिठा नुह। किछि फल अछि मिठा लागेनी किंतु आमे खाइ परिबा ताको खाउछे। ठीक सेमतिका जादू जो शब्दटा आमे कहा जाउछे, जादूर अन्य ना होउछे भ्रम। भ्रम तैयारी करबा गोटे कौशल किंतु ताहा तंत्र नुह। ता केमिति मु आगुआ परिभाषित करिछि। तंत्र एपरि एक विज्ञान बा एपरि एक कौशल जहाँ मनुष्य शरीरर सूक्ष्मता को परिव्याप्त करे एवं तार रक्षण करे। निश्चित जादूरे सेमति किछि हुएनी। हाँ आपण निश्चित भाव में ठीक कथा कहले। जादूरे सेमिति कौनसी सूक्ष्मता को परिव्याप्त करा जाय पारे ना। तेबे अन्य माने जो माने वर्तमान जोड़ी ही अछंती आम सह आमे जेति समय वर्तमान सार सहित आलोचना कले शाक्त धर्मर उत्पत्ति विषय रे आ शाक्त धर्म विषय रे आपण मानकर जदि संबंध रे कौनसी प्रश्न थाए आपण केही मध्य अनम्यूट करी पचारि पारंती। आलोक नमस्कार। आज्ञा जय गुरु जय मा। हाँ हाँ मोर गोटे प्रश्न अछि। धरतु गोटे आमर ओडिया रे गोटे कथा अछि, ए कपाळ लिखन के करिब आन। हाँ जोटा विधाता लिखि देइचंती ठीक सेटाକୁ जଣେ साधना मार्ग को जीव काहींकी, जଣେ शाक्त मार्ग हो शैव मार्ग हो। वर्तमान आमे चर्चा करछि शाक्त मार्ग उपरे, तो तार आवश्यकता कोन शाक्त मार्ग जीवन रे ग्रहण करिबा? देखंतु
ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଲୋକ କଥାଟି କହିଲେ ଯେ କପାଳ ଲିଖନ କେ କରିବ ବାନ, ତାପରେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ବିଧାତା ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ବିଧାତା ଜଣକ କିଏ ଆମେ ଜାଣିନେ। ଆଜ୍ଞା ବିଧାତା ଶବ୍ଦ କହିଲେ ଅନେକ ଲୋକ ଭଗବାନ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ନିଜ ନିଜ ଇଷ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବିଧାତା ବୋଲି ଧରି ନିଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବିଧାତା ଯଦି ମତେ ପଚରାଯାଏ, ଜଣେ ଗବେଷକ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବି ବିଧାତା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ତା, ନା ଇଏ କୌଣସି ଦେବୀ, ନା ଇଏ କୌଣସି ଦେବତା, ନା ଇଏ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଇଏ କିଛି ନୁହଁ ଆଉ ଇଏ ସବୁ କିଛି, ସିଏ ହଉଛି ବିଧାତା। ତେବେ ଏଠି ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଗଲା ଯେ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ତା ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅନୁଭୂତି ନେଇପାରୁନେ, ଅନୁଭବର ନେଇପାରୁନେ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀକରଣ କରିପାରୁନେ, ସ୍ଥୂଳକରଣ କରିପାରୁନେ, କିଛି କରିପାରୁନେ, ସିଏ କେମିତି ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଲେଖିପାରିଲା? ଏଇ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବି ଶକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଯିବା। ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଏଠି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଚାରୁନି, ଆପଣ ନିଜ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜ୍ଞା ସୋମବାର ଦିନ ଲୋକ ମନ୍ଦିର, ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର। ଓଡିଶାରେ କଣ ବା ଅନେକ ଜାଗାରେ, ମୋର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସୋମବାର ହେଲା ମାନେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯିବେ। ସୋମବାରଟା ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ଫିକ୍ସ କରିଦିଆଗଲା। ଏବେ ଯୋଉମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର କାମନା ଅଲଗା ଅଲଗା, ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ସେଠି ସେମିତି କିଏ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଲୋକ ବସିନି ଯେ ଆମର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ ନବ ଏବଂ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ କରିଦବ। କେମିତି ସେ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କିଏ ନାହାନ୍ତି ସେଠି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉଛେ। ହୁଁ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2, ଯେତିକି ଲୋକ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେ କାମନା ପୂରଣ ହଉଛି ସେମିତି ବି କେହି କହିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନା ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ହଉନି ନିଶ୍ଚିତ। ନିଶ୍ଚିତ ହଉନି। ତା ଅର୍ଥ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପୁଣି କଥା ଆସିଗଲା ଯେ ଭାଗ୍ୟଟା ବିଧାତାଠୁ ବଡ। ହୁଁ ହୁଁ ଯଦି ଆମେ ଶିବଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବିଧାତା ବୋଲି ଭାବିବା, ତାଙ୍କୁ ତ ବିଧାତା ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ଶକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତାକୁ ସ୍ୱୟଂ ଶମ୍ଭୁକୁ ସର୍ବୋପରି କହନ୍ତି। ଯଦି ମାନି ନବା, ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାନି ନବା ସେ ସର୍ବୋପରି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ତା ଅଛି, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶକ୍ତିମାନ ସିଏ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହା ବି କ୍ରିୟାକର୍ମ କରୁଛେ ତାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆମ କର୍ମଚକ୍ରକୁ ବା ଭାଗ୍ୟକୁ କାଟି ପାରୁନି। ତା ଅର୍ଥ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶକ୍ତିମାନ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅଶକ୍ତ ହୋଇ ପଡିଛନ୍ତି, ନଚେତ ଆମ କାମ ଆଜ୍ଞା କରିଦିଅନ୍ତେ, ଆମ କାମନାଟା ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତେ। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଦିମ ସମୟରେ, ଆମ ଜେନେରେସନ କଥା କହୁନି, ବହୁତ ପୁରୁଣା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ, ବିଶେଷ କରି ଋଷିମୁନି ମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସିଲା ଯେ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କଣ, ଇଏ ସୃଷ୍ଟି କଣ, ଇଏ କେମିତି ସବୁ ତିଆରି ହେଲା, ଇଏ କାହିଁକି ତିଆରି ହେଲା, ୟାକୁ କିଏ ତିଆରି କଲା, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଏମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ନିଜ ଜ୍ଞାନର ଗବେଷଣା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଗବେଷଣାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଆମେ ଯେତେକ ପୁରାଣ, ଉପପୁରାଣ, ଖଣ୍ଡ, ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର ପାଉଛେ, କୋଉ ନା କୌଣସି ଋଷି ଲେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକର ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ସର୍ବୋପରି, ଶକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ସେ ଯିବ କାହିଁକି? ଏଇଟା ହିଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରଥମେ ଶକ୍ତି କିଏ। ଶକ୍ତି ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ମୁଁ କେବେ କହିବିନି ଯେ କେବଳ ଏହା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ନା। ଆଜ୍ଞା ସ୍ତ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି କି ଆମେ ଶକ୍ତି କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତିର ନୁହନ୍ତି। ପୁରୁଷ ଶକ୍ତି ବି ଅଛନ୍ତି, କ୍ଳୀବ ଶକ୍ତି ବି ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଶକ୍ତି କଣ? ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ଶକ୍ତି ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତାଟା ହଉଛି ଶକ୍ତି, ଶକ୍ତି ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା, ଯିଏ କିଛି କରିପାରେ ଆମେ ଜାଣିଲା ତା ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏବେ ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରକୁ ଓହ୍ଲେଇବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ପୁଣି ଶକ୍ତି କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ଯେ କୌଣସି ଦେବତା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ନାରାୟଣଙ୍କର ନାରାୟଣୀ କହୁଛେ, ଶିବଙ୍କର ପାର୍ବତୀ କହୁଛେ, ବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ କହୁଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବତାଙ୍କର ଜଣେ ଜଣେ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ଯଦି ଦେବତା ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ, ତାହେଲେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଶକ୍ତିର କାହିଁ ପଡିଲା, ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଥିଲା? କଣ ପାଇଁ ପଡିଲା? ଅନେକ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ ବି ପଢିଛନ୍ତି, ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଶିବଙ୍କର ଶକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି କାଳୀ। ତା ଅର୍ଥ ହୁଁ ଶିବଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଶିବ କଣ କଣ କରିପାରିବେ, ତେବେ କାଳୀକି ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ସେଇଆ, ଶିବ ଯଦି ଏକ ପଦାର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, କାଳୀ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଶକ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି, ଆତ୍ମଶକ୍ତି, ମୁଁ ଏଇ ସବୁ କଠୋର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁନି, ଅତି ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦରେ ବୁଝଉଛି। ଶିବ ଯଦି ଏକ ପଦାର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କିଛି କ୍ଷମତା ଆସିଯାଏ, ସେ କ୍ଷମତାଟା କଣ ହେଇପାରେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ତେବେ କାଳୀଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କାଳୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଚ୍ଛା ଯାହା ଯାହା ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଭୂତି ଦେଖୁଛେ, ତାହା ଶିବଙ୍କର ହିଁ ବିଭୂତି। ଏବେ ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ବୁଝେଇଲି, ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଇଣ୍ଡିକେସନ ଦଉଛି, ପୁରୁଷ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ତତ୍ତ୍ୱ।
ये समग्र ब्रह्मांड रे भी दुई प्रकार तत्व ही अच्छी, पुरुष तत्व एवं स्त्री तत्व। स्त्री तत्व को शक्ति तत्व सहित कहीं वंदना करागला बा कहीं मिसई दिया गला, कहीं ना नारायण देहर जदि नारायणी शक्ति को बाहर कर दिया जाए तेरे नारायण एकुटिया निजे किछि करि परिबे नाही, से एक पदार्थ हो जाए। शिवंग देहर जदि काली को बाहर कर दिया जाए तेरे शिव किछि करि परिबेनि, से एक पदार्थ हो जाए। मु कहूछि सीधा से पदार्थ हो जाए, जाको तंत्र शास्त्र रे सब बोली कुहा होछि। सब कोन की चित शक्ति विहीन गोटे पदार्थ तो कौन आम नहीं जाली दौचे। जिते बड़े ऋषि मुनि माने देखिले जे अरे 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 ये जो देवता माने अछंती, ये देवता माने देवता एथि कारण तांको भीतर जने देवी अछंती, से शक्तिर सत्ताटा तांको भीतर अछि। ता माने देवता को देवता करूची ये शक्ति। सेबेटू शक्ति मार्ग एक स्वतंत्र एवं विशिष्ट मार्ग भाव में बाहर को आसिला। ऋषि मुनि माने जानी गले जे ये जदि ये ब्रह्मांड पंचभूत रे तैयारी एवं पंचभूत जदि क्षयशील, ताले ये क्षयशील जिनसटा को चलायमान करूची किए, ये ऊर्जा आछि कोठू, ये कंट्रोल करूची किए, ताकू ही रिसर्च करी 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 तले से माने सर्वोच्च शेष रे पहुंचले, जानिले जे ना ना गोटे सत्ता अछि जे कि ये ब्रह्मांडर सबु प्रकार उपादान को कंट्रोल करूचे एवं ताकू से शक्ति बोली ना देले। मु कहूनी से आदि शक्ति, मुझे जाए से जाई नाही, मु खाली कहूची से जने सर्वोच्च शक्ति। एवं जेतेबेले से शक्ति को से डिफाइन करि परलेनी, जानी गले शक्ति, किंतु किए से कौन तांकर डायमेंशन, कौन तांकर प्रॉपर्टी, कौन तांकर एट्रिब्यूट्स, कौन तांकर एटीट्यूड्स किछि धरि परलेनी, किछि जानि परलेनी। सेतेबेले से माने तांको मन रे आसिला जे ए प्रकार विज्ञान को बा ए प्रकार सत्ता को जानिबा पई एक विशेष विज्ञान दरकार अछि। जेमिति विशेष रोग पई विशेष औषध अछि और विशेष ऑपरेशन पई विशेष उपकरण व्यवहार करा जाए, ठीक सेमतिका विशेष पाठ पढ़िबा पई हेले भी गोटे विशेष स्कूल बा कॉलेज को जिबाक पड़िबो। ठीक सही बोली शक्तिटा को जानिबा पई हेले हमकु शक्तिर गोटे मार्ग तैयार करिया को पड़िबो, जहाँ को से शक्ति मार्ग बोली प्रथमे नामकरण करा गला। एटा हला शक्ति मार्ग, मु कहूनी जाय शक्ति परंपरा, मु शब्द कहूची शक्ति मार्ग। अर्थ पूर्व समय ऋषि मुनि माने निजस्व तैयारी करिथिबा एक मार्ग को तैयारी कले, तैयारी करिके से शक्तिर अनुसंधान कले, अनुसंधान करिके जी जो स्तर रे पहुंचले, शक्ति की जी जो भली भाव रे देखिले, जो भली भाव रे अनुभूति एवं गम्यता को नेले, से तांको गोटे गोटे ना दे दी गले, जहाँ को वर्तमान समय रे आमे देवी, महाविद्या, शक्ति इत्यादि इत्यादि ना रे नामित करूचे। शक्ति मार्गर आवश्यकता एइथिपई अछि, जो विधाता आम भाग्यटी लिखि देछि, जदि आमे ताकू 5 मिनिट में भाबे नबा जे 70 जण विधाता अछि आ आम भाग्य से लिखिछि, तो से लिखिबार शक्तिटा भी से शक्ति ठु आनिछि। आज्ञा बहुत बढ़िया को जानिया को पड़िबो, सेइथिपई आज्ञा शक्ति मार्ग जानिबा समस्त निहाती दरकार। आज्ञा आज्ञा बहुत सुंदर भाव रे बुझेले, जेमती शक्तिटा होछि हमर कार्यकारिणी शक्ति। हो जे कोनसी तत्वर माने ताको आगु को बढ़ेबार, ताको क्रियान्वित करिवार शक्ति। आ गोटे आपण कहिले जे तंत्र होछि गोटे मंत्र विज्ञान, गोटे विज्ञान आख्या देले ना ना, मु तंत्र को मंत्र विज्ञान कहि नै, मु कहली तंत्र एक विज्ञान। विज्ञान जे कोनसी हम मंत्र जप करू, से मंत्र रे जे कोनसी ऋषि थांती, ऋषि मंत्र द्रष्टा ऋषि, शक्ति थांती, कीड़क थांती, से सब को बहुत बढ़िया आपण मंत्र विज्ञान को आसी गले। मु जेमती उपाख्यान डाले कहूतली जे जेतेबेले आदिम समय ऋषि मुनि माने निज निज रिसर्च करबा को आरंभ कले जे ये शक्तिर सत्ताटा आरंभ किए, कौन यार डायमेंशन आदि मु जोटा कहूतली, तापर भी मु एथरे कहिली जे निज निज मार्ग तैयारी करिगिरी एमाने सेही दिगरे धीरे धीरे गवेषणा करबा आरंभ कले एवं जीए जो जाए जाइकिरी पहुंची पारिले, सेहीठी से शक्ति गोटे नामकरण कले एवं कहि देई गले जे ये शक्तिटा होची एया। सेही ऋषि मानकर नाटा आमे जेतेबेले विनियोग करूचे, आपनकर प्रश्नटा रहिछि मंत्र विज्ञान रो विनियोग क्षेत्र रे कोन से गोटे मंत्र नउचे, ता देहरे लेखा होचे ओम अस्य मंत्रस्य अमुक ऋषि, अमुक ऋषि अमुक छंद अमुक केळक, ता देहरे जदि सेटा आउ टिके गभीर तांत्रिक मंत्र हेइतिबो, ता देहरे पुणे ऐड करा जाउची केळक भी ऐड करा जाउची, ता सहित शक्ति भी ऐड करा जाउची, इत्यादि शब्द ता देहरे व्यवहार करा जाउची। एई जो विनियोग वाक्यटा याको आमे कर्मकांड रे कहूचे विनियोग, ये विनियोगर अर्थटा कोन आगो बुझिदबा, तापर आमे बुझिजेबा जे ऋषि केळक इत्यादि कोन।